Okay kaayo kami kontento, apan karon sa piso ikaw katulkon, imong sulod maayo pa'y undangon. Karon wala na ako mo internya na nga bisyo, nakauyab ko o nakatrabaho, nakatigong pagyud ko sa bangko. Ang piso-piso nga para unta sa pisyo, kitigong ko nakapalit kog auto, sakay ko sa akong auto.